କଣ କରୁଛ? ହଁ ହଁ ହେଇଛି ତତେ ଲାଗିଛି ଓ ବାହାର କି ବର୍ଷା लो କି ଶୀତ ଶୀତ ପରେ ଆଡେ ବର୍ଷା ତମ ପରେ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ବାଦାମ ବର୍ଷା ପିକନିକ କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ନା ଘୁଞ୍ଚାଇ ପିକନିକ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ଏ କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ହଁ ବେକାର ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳିଗଲା ନା ବୋ ହଁ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛି ସକାଳୁ ହେଇ मोबाइल देखी मोबाइल ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା कड़े बसई दो शुक्र बाजी सियाड़ घुंटे तोर कौन मोबाइल धर छिड़े कौन देखो मोबाइल चप्पल का नोट रख ओ गंधीरा सुकुआ बा सुकुआ गंधीरा गली पला जा तमे नहीं जाओ ओ फुटाई चट्ट नहीं जा गली पड़ती आ उठे अरे ओ गंधीला आउ खे गंधीला ना बासिला ए गंधीला ओटे माछ मोला माछ होले गंधुची कोडे बोते जेटा माछ रे सुकुआ आ कोन अम्मा ओडोरा ये तो सुकुआ ना कौन ये ढोंडे सब देख ढोंडे सब ढोंडे सब सुकुआ खाऊनी ना नहीं जा ये न पोळा पोळा शिकी माछ पोळा माछ हां सेई सुकुआ छे गंध होजी छे ना मरे मोल्ला माछ कच्चा माछ वाला गंध होजी धनिया पत्र नहीं के बसार मुझी बड़ सुखुआ डाली छे गंधिला आगो शीतगला गाधौ ना शीत करिवो ना ए जळै दिला ओदा आसी
ଶୀତ କରୁଛି ଇଆଡେ ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧଉଛି। ସେମାନେ ଦେଖ କାଲି ପଳେଇ ଆସିବେ। କିଏ ସେମାନେ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କାଲି ପଳେଇବେ। ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ରହିବେ। ଗାଡି ଉଠେଇଲେ ଟେକି ଟେକି ଉପରୁ ଯିବ ତାପରେ ଗାଡି ବସି ପଳେଇବ। ଆଜି ପଳେଇ ଯାଉ ଗାଡି ଆସିବନି ସେ ଭାଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପରେ ଛେଚିଦବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର କିଏ ଯିବେ ଯାଇଛି ନା କଣ ନା ତୁ ଜାଣିବୁ ତାର କୋଉ ପଡେ। ହଁ ସେଦିନ ଯାଇକି ଓପାଡ଼ିକି ନେଇ ଏଇଠି ସବୁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଓପାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଥିଲା। କଖାରୁ ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଖାଇଲାଣି ହବ କଖାରୁ। ଝୁଡଙ୍ଗ ନଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ହେଇନି କଣ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ନା ନିବିଲା ବଇଛି ଅରାଣି ଶୁଖୁଆ ସେ ଗନ୍ଧୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ବାପା ନୁହଁ କାଠ ଜାକି ଖାଇଦବ ଗରମ ହେଲେ କାଠ ଜାକି ଖାଇଦବ କବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ହେଇଗଲା କଣ କାଠ ଜାକି ଦେଲେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲା କହିବ ହେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖ ଶୁଖୁଆ ଆମର କାହିଁ ଦଉନ ପୋଡ଼ିକି ନା ରହିଥା ମ କାଠ ଜାକି ହେଇଯିବ ଖାଇଦେବି କାଠରେ ଜାକି ଦବ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବ। କାଠ ଗରମ ଅଛି ଆଉ ହେଇଯିବ ନା ସତରେ କାଠ ଜାକି ଖାଇଦବ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଖାଇବ ସେ ମିଛରେ ଗେଲରେ ରହୁଛି। କାଠରେ ଜାକି ଖାଇଦେବି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ ଏହେ କଣ ମୁଁ ଛୋଟେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି ବୋଲିକି କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ରସୁଣ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି କାଠ ତଳେ ପୁରେଇ ଜାକିଦେବି ଜାକିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଧୋଇଲେ ମେସିନ୍ ଲାଗିବ ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯିବି ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ହାତ ମାରି ଦେଖିବ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସତରେ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ରସୁଣ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜାକିଦେଲେ କାଠରେ ଗୋଟା ନା ଗୋଟେ ଇଏ ଫୁଟଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗୋଟେ ଫୁଟ ଭାବିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ନା ଗୋଟା ଗୋଟା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଜାକିଦବ କାଠ ତଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରେଇକି ରଖିବ ସେ ତାର ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ ଜ୍ୱର ଆସିବ ଢିଉସ ମିଳିବ ସତରେ ଜ୍ୱର ଆସିବ ସତରେ ଜ୍ୱର ଆସିବ କବେ ସତରେ କେମିତି ଜ୍ୱର ଆସିବ ସ୍କୁଲ ନେଇ ପଳେଇବୁ ସେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଠ ଜାକି ଦେବୁ ସରିଲା ନା ନେଇଯିବୁ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜାକି ଦେବୁ କାଠ ଦେବୁ ସରିଲା ଥଣ୍ଡା ଆସିଲେ ମାନେ ଦେହ ଗରମ ହେଲେ ମିଶୁ କହିବୁ ଜ୍ୱର ଆଇଲେ ହଁ ହଁ ନାଲି ପାଇଲେ ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବ ହେଲା ଏଇ ଓ ସ୍କୁଲ ନେଇଛୁ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କାଠ ଦେଲେ ଜାକି ଦେବୁ ଯେ ଗରମ ହେଇଛି ମିଶୁ ଜ୍ୱର ଆଇଲେ ସରିଲା ଘରୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ପଳେଇଛୁ ଘରକୁ ଆସି କାଟିଦେବୁ କାଠ ଦେବୁ ସରିଲା ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହଁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି ପଖାଳ ପଖାଳ ହଁ ମୁଁ ଜ୍ୱରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ହଉନି ମୁଁ ନା ତା ଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଢୀ କରିକି ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ ହଁ ଆସିବୁ କେମିତି ଆସିବୁ ଏଇରକମ ହେଇକି ଆସିବୁ ଜମା ଖାଇବୁ ହେଲା ହେଇ ନାଇଁ ଆଲୋ ମର ଗୟା ଲକେଟ ବଢିଆ କର ଛଡେଇ ଦେବେ ହେଇଗଲା ଲାଗିଯିବ ହାତରେ ସେଟା
बादाम है नहीं पानी पके दो बादाम शीघ्र हो जीव नहीं ठंडा कर उल्टे पर वर्षा पाखे बादाम खाए बड़ा लगे नहीं वर्षा के जोर हो पाखे बादाम मजा खाए बड़ा मजा लगे नहीं बुबू वर्षा पाखे बादाम मजा खाए भल लगे तो दौजे मुंडे धुआ कर खाली पूरा धुआ हम ना तू जा तो पूरा बही भाई हाँ ये सहित बन गचर ये समान कला कला कौन हो कौन तो कहली खाली परीक्षा लास्ट परीक्षा अच्छी बस पढ़ खाई देकी आसिक घाटी हो गुरिया पाखे गुरिया दौड़ी आइला गुरिया 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 पाखे गोटे टिंक लगी ना कौन ये देखनी हाँ कागिनी देखा लगला भाया पी सारू सुंदरी भाई हाँ तो गोटे बाड़ी नहीं के आसे कहीं परीक्षा तो न पड़ी चली आलु बसिक धूली बारे शीत दिन से गोड़ हाथ कौन देखा गुरिया चली आला मो कति गुरिया हाँ 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 देख 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 मार तक घुसे धरी पीब बाल्टी कौन अच्छी पीब से धड़ धड़ कर तले तो गोड़ मचिक जीव से इटा पथर तले तो सेपड़ू तो से जाओ जा तो गोड़ हाथ भांगी जीव लो इटार छेड़ुनी छानु से मुंडा पीऊ हाँ मारू कहीं जाऊ आठे पेटे पी देख कौन टा माँ पीदेला सी से बाल्टी रे पीब से कसार आउ कहीं पीब नहीं भाई 600 डबल ये कौन डाली भात ना कौन डाली हाथ ए खाइबो भात खाइबो भात चिंगुड़िया खाइबो ना नास में बड़ा में खाती कौन होला जे कि नहीं खाऊ खाऊ ये फेरी फेरी काटी पूरे आउ फेरी खाइबो ना चिंगुड़िया भात खाइबो गांधी जी की बड़ी थी अपना मेरा
डाली बाली मिसे डाली ना ए गुड तो पे भात रांधिबिनी ना काई रांधि जो तू जब कुरकुरी खाउछु आउ जो ये बबुल गम चाटा खाइलु पेट फुल हो जुआ ना आउ एते दिन से खाइलु पेट फुल हो फुटन फुटन केदा बड़ हो राजलक्ष्मी साप दे डॉक्टर आउची हां इस लागे ला एडा बड़ करि परबो एडा बड़ हैं कर आदि ला बोली दु आउ दुटा देमी गोटे रे करबो ना आउ गोटे देमी फटी गल हेट लगी ना कोना हां हाई एडा बड़ कनी एडा बड़टे नहीं हाथ कहीं दू बड़े कर कर देमी एडे सत्तरे बा काई बड़े कर बड़े जा फुटी गला तू जा मु चुली लगे मो चुली हेलानी तकारी करी चिंगुड़ी तकारी ऊपर बुड्ढा जा उड़ अच्छा लेला चुली लगे जीव होले खाए जीव बाहर जा जा उड़ ଆମର ହେଇ ଭାତ ବହିଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହବ ଆଉ ସାଧା ବି କ'ଣ ହବ ଆଉ ଧନ ଖାଇବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଖାଇବି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ଖାଇବୁ ଆଉ ଏ ଉତୁଲା 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 ଭାତ ଉତୁଲା ଯା 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 जा मसला बाटी तरकारी करी तू जा उठ जा डॉक्टर आइला नुआ डॉक्टर बुले 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 कौन बोला बोला हे तू जा फेर ना हे उठ 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 नो नो कौन लगेनी हां नो भल है खाऊ कहीं ये ऋषि की गोटे बाड़ी नहीं जाए ऋषि की सेकिमी शीत दिन गोड़ हाथ फाटुची सी जाई कादुआ पंकरे घाटी हो बुआरी बोला सकते ओए नि पुरी चुली ना कौन बनाउँछ डाली बोल्नुहोस् न को ओए 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 यो नै काजु खान्थ्यौस् बा काजु खान्थ्यौस् चाहिँ खा खा गोदी कादुरे खान्थ्यौस् ताके पेला घांटी है बाबा ये कहबो कोन से घांटी खेलु जी बसी खेल खेल गाधी पड़ियो आ कोन आ घुसुरी इते दिन कादुरे बसी घांटी हो खरा रे बसी घांटी हो इता कोड बाड़ी नै कि जाए देखि वर्षी से बनिया बोले खरा रे बसी पानी नहीं है पानी है कादू आज कोन तो काटी आज चिंगुड़ी तरकारी
দেখুন হ্যালো না ତରକାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଆଗ ସାଧା କ'ଣ ହବ କ'ଣ କରିବ ସାଧା କ'ଣ କରିବା ଦେଖିକି ଆଉ ଅଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଛିଡ଼ା ହବ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବିଲକୁ ହଳ କରିବାକୁ କୋଉ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଏ ବବୁଲ କମ୍ କେଇଟା ଆଣିଛୁ 5ଟା 4ଟା ଆଉ ମାଗଣା ଦୋକାନୀ ଦିଅନ୍ତା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତା ମୁଁ ପଇସା ହଁ କାମ କରିକି ଆଉ କଲର କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ମରିଦେଲି କୁକୁର ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲି ଆଉ ଭାତ ତ ଖାଇବୁ ନା ବବୁଲ କମ୍ 4ଟା ଖାଇଲୁ କୁକୁରଟେ ଖାଇଲୁ ପେଟ ଠୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କାହିଁ ଖାଇବୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଫଟୋ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବିନି ନା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବିନି କାହିଁ ରାନ୍ଧିବି ଆଉ ତୁ ତୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଇଲେ ପୁଣି କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ଖାଲି ପଁ ପଁ ଚଲେଇଛ ଭେଣ୍ଡି କିଏ ନବ ଭେଣ୍ଡି 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ନା କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଭେଣ୍ଡି କିଏ ନବ ଭେଣ୍ଡି ଏଇ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଦେବ କିଲେ ଏଇ ଯେ ପୁରା ପକ୍କା କିଲେ ହବ ଏ ଦା 2ଟା ନିଅ କୋଉଠି 2ଟା ନୁଚେଇ ଦିଅ ନେଇକି ଚୋର ଆସିବ ସେଇଠି ଦେଖିକି ନେଇଯିବ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବ ପଖାଳ ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କଷି କଷି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ହାତ ଧୋଇକି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଏଇখানে ତାକୁ ପୁରେଇଲେ ରୁହ ପଶୁନି ସଇଲେ ସିନା ଯିବେ କେମିତି ନା ମ ଆଉ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ହଁ ପତ୍ର କମ ହେଲେ ବାଇଗଣଟା ଦେଖାଯିବ ପତ୍ର ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଲେ ବାଇଗଣଟେ ମାନେ କମ ଦେଖାଯିବ ହଁ ନ ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଛେଳି ଖାଇଦେଉଛି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ପାଉଛୁ ହାତକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଉଠି କାମ କରୁଛୁ ଦେଖିଲା ହାତକୁ ପଇସା ଆସୁନି କଳା 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 ଖାଲି ବାଇଗଣ ଦେଖାଯାଉଛି
ପମ୍ପ ମରା ହଉଛି। ଖୋଲିଦେଲେ ଉଠା ଏ ଡବଲ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଲି ବୁଲାଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଞ୍ଚେ ବୁଲେଇ ଦେବ ସଇଲା ନା କ, ଆଉ ନହେଲେ ଔଷଧ ପାଇବ ନା। ବାଇଗଣ ଖାଇବ ବୋଲି ଏତିକି ପୋକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ବାଇଗଣ ଖାଇବ ବୋଲି ଏତିକି ପୋକ ମାରିବ, ବହୁତ ଝିଞ୍ଜଟ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣରେ ସତରେ ବା। ଆମେ କହିଲେ ବାଇଗଣ ଲଗେଇଦବା ହେଇଯିବ, ଖାଇଦବା ସଇଲା ଆଉ। ତାର ଔଷଧ ମାରେ, ପୋକ ମାରେ, ସାର ଦେ, ଢିଙ୍କି କର, ବଗ କର, ତା କେତେ ଝିଞ୍ଜଟ। ବିନା ଇଏରେ ହଉନି। ଯାଉଛି ପାଣି ଦେଇଦିଏ ଗଛରେ, ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ବସିଲେ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ହବ ନା। ପାଣି ଦେଇଦିଏ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ରେ। ଓଦା ଅଛି ଗଛ ମୂଳ। ହାତ କି ନାଳୁଆ ଲୋ, ଭେଣ୍ଡି କାଟି କାଟିକି ହାତ ପୁରା ନାଳୁଆ ହେଇଯାଇଛି, କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ଧୋଇ ପକେଇ ତାପରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ। ବଞ୍ଚିଯା ରେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଯା ରେ।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳାରେ ପାଣି ଓଦା ହେଇଗଲା ଗଛ ତ pump, 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 pump. ଆମର ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡିରେ ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାଉଛି ଔଷଧ ଖାଇ ଡା ନେଉଛି ଔଷଧ କଟା ହେବ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ବି ଆସିବ ଆସିକି ଔଷଧ ପକା ହେଇକି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ ବାଇଗଣ ପୋକ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପୋକ ମରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉ ହଉ ଶୋଇଛି ବାବୁ ଔଷଧ ଏ ଶୋଇଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରିଆ ଗଛ ହେଇଛି ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚା ଖର୍ଚ୍ଚା ଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱର କର ପାଣି ଯାଇଛି ଜ୍ୱର କର ସବୁ ଆମକୁ ପମ୍ପ ଖାଇଛି ତାପରେ ପାଣି ପଶିବ ଔଷଧ ବସିବ ପଶିକି ସ୍ପ୍ରେ ଜ୍ୱର କେତେ ପାଣି ରହିଲା ଦା ଔଷଧ କିଏ ହେଇବା ସେଠି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡାଳ ବାହାରୁଛି କେତେ ଦଳ ନୂତନ ପୁରାତନ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ସେଦିନ ପାଣି ନଉଥିଲି ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ ଡାଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲି ଆଣିବି ବୋଲି ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ତଳ ତ ପହଁରା ଆସିକିନି ଯଦି ଖସିବି ଗଲା ଆଉ ତଳରେ ଡାକିଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି ମୋତେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚରଣ ଆଉ କ'ଣ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି SP ମହାନ୍ତି ଅଧା ସେଟା 10 ଲିଟରିଆ ବାଲ୍ଟି 10 ଲିଟରିଆ ବାଲ୍ଟି 30 ବାଲ୍ଟି କେତେ 15 ଲିଟର 1.5 ବାଲ୍ଟି ହେଲେ ଧରି ନେବ ଏଇଟା ଭାବୁଛ କହୁଛ 10-15 ଲିଟରିଆ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅଧା ଆଉ ଧରିଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ 15 ଲିଟର ଆଉ ସେଇଠି ଦା ଦେଇଛି କାଟି ପକା ପୋକ ସବୁ ସଫା ହବ ଆଜି ଏଇଟା କି ମାନେ ହେଇଯାଉ କାନଗଳା ପୋକ ନା ବାଇଗଣ ପୋକ ଇଏ ପମ୍ପ ମାରା ହବ ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି ବସିଲା ବେଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅଛି ତୁଳସୀ ବାସୁଛି ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି
ବାବରେ ଡାକୁଣି ଏଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ପତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର କେତେ ଟଙ୍କା ନା ନେଉଛି? 100 ଟଙ୍କା ଥରେ, ପୁଣି 8 ଦିନ ଥରେ। ବାଇଗଣଠୁ କେତେ ପଇସା ବାହାରିବ? ଥରକରେ 200 ଟଙ୍କା, ଥରକରେ 200 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଶିଆ ବଣ ଆଡ଼କୁ ଆଉଛି, ହଗିବ ବୋଧେ ନା କ'ଣ। ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣି ଦିଅ, ନେଇକି ପଳେଇବି। ପୁଣି ସେ ଖସଡ଼ାରେ ପଶିବି, ଖସି ପଡ଼ିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆଇ ଏଟା 10 ଲିଟର, 2 ବାଲ୍ଟି ପଶିଗଲା, ହେଲେ 20 ଲିଟର ହେଲା। ଏ ବାରେଲଟା କ'ଣ ବଡ଼ଟା କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉନି। ବୁଢ଼ିଆ ବୁଢ଼ିଆ ହେଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ। এইটা হচ্ছে পম্প, ফুল ହେଇଗଲା। ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଇଥର ଫୁଲ ହେଲା ମାନେ 2.5 ବାଲ୍ଟି ଧଇଲା। ହଁ ଏଠି ଥୋଇଦିଅ, ମୋର ନେଇକି ଦେଇଦେବି ଗଛରେ। ଏଇ ସମାନ ହଁ ଦାଟା ନେଇଯିବୁ ନା, କି ଦାଟା ନେଇଯିବନି। ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା। ମାରି ମାରିକା ଚାଲ ନା କ'ଣ? ପଶ ପଶ ପଶ, ବାଲ୍ଟିଟା ମୁଁ ନିଏ, ଚାଲିଲେ। ମୋର ହେଉଛି ବାଲ୍ଟି, ତାଙ୍କର ପମ୍ପ, ମୋର ବାଲ୍ଟି। ମୋର ହେଉଛି କଂସାରେ ଏଇଥିରେ ବନେଇଥିଲି, ଏଇଥିରେ ସେମିତି ପିଇଦେଲି। ଆଉ ଗିଲାସ କାହିଁ କରିବି? 3ଟା ଗିଲାସ ହେଲା, ପୁଣି ଗିଲାସ କରିବି, ପୁଣି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କଂସାରେ ପିଇଦେଲି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, 2 ମିନିଟ୍ରେ କର। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବନେଇ ହେଇଗଲା ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ରେ। ଦିଅ କଫି, ତତଲା ହେଇଛି, 3ଟାଙ୍କ ଧର ଦ। ଆଲ୍ଲା ତୋର ପାକଡ଼ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋବର ବାହାରିଯିବ। କଫି ପିଇଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ଯିବ ଫୁଟକା ହେଇଯିବ ରିସି ହେଲା। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପିଇ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇଆ ଫୁଙ୍କିବୁ। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ମୁଢ଼ି, କଫିରେ ମୁଢ଼ି ପକେଇ ପିଇବ। ମୁଢ଼ି ଡବା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ହେଉଛି କଂସାଲେ, ମୁଁ କଂସାରେ ପିଇବି। ତତଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଯିବ ଚେଙ୍କା ହେଇଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖ, ଏମିତି ଚା, କ୍ଷୀର ଚା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି କଫି, ପୁରା ମାଟିଆ ମାଟିଆ।
Our coffee, चाटी खाऊ कॉफी पीबू कॉफी तू खाई से पाठा क्वेश्चन मेरे जुगोटे लगे दे मोर धा कि ना तो मुंह फटे दे मेरे झाड़ी जा कॉफी पीबू कॉफी हैं कॉफी पी दे ट्यूशन पढ़ा बिस्कुट खाई देला ट्यूशन पढ़ा निन्नी कॉफी पीबू तमे पीबो हैं धना बाबा बचन पीबो हाँ बाबा पीबो धना पीबो निन्नी पीबू हैं मु टे पीदेवी आमर कॉफी बन चलो कॉफी बनैबा कॉफी बना बरे कॉफी पाउडर नहीं उठ 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 गोटे कॉफी पाउडर अच्छे पाठ कर दिन इन्ने का पिटिम जा देखबे का मात्र 2 टंका कॉफी बनैबा कॉफी गैस ऑन करिबा कॉफी बनैबा
ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଗଲେ ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ହେଇ କଫି ପାଉଡର ଆଉ ଇଏ ଚିନି ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇବାର ଖରିକା ଗୋଟେ ଆଣି ଗୋଳେଇବା। ବଦଳିଗଲା କଲର। बनीगला कॉफी केମିତି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍ରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଗି ହେଇଯାଏ 2 ମିନିଟ୍ରେ କଫି ହେଇଗଲା। ମୋ गिलास କାହିଁ ଏଇଠି गिलास कोली फूलर कौन सब पाड़ी सुंदर सुंदर पूरा करे गोड़ रू मुंड जाके पूरा फल सी ताको माछ तकारी गले नहीं जिमी फल उठिंदा हला माछ तकारी गले नहीं जिमी ये कखारु मंदा हला नहीं बुदा बुदा एठी सब जनी गछ उठिला कुआडा गला पळैला तळे किंतु बढ़िया माटी बाहरुनी हां पूरा कर जुजुरा माटी बाहरुची ए घास वाला काटले खाइबनी गाई हां सेई गाईटा खाइबो ता तो गाई सब खाऊ से खाई दियंदा एई गोटे गाई जाउथला हला माने हसी हसी बहु मुके रही गोटे गाई जाउची ना गोटे छुआ बाछरी जाउची ता पछरे गोटे गाई जाउची ता पछरे गोटे षंड जाउची हला से छुआ बाछरी पिठी रे नो गोटे छोट कमल किए पके बांधी देइची कौन जैकेट हाँ बा माने एक भल जैकेट बा माने घर को नवा बांध नहीं पड़ेगा ना कौन चिरा चिरी नहीं बांध हाँ बा बहुत देख 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 मुझे जैकेटा कौन पिंधि गोटे छुआ बाछुरी तो चलती सीधा घर को बांध पिठी दीटा रसी चलती धन नीनी देखी बढ़िया होता आ पछे गाई जाऊँगी देख पूरा आश्चर्य लगे माने आम जो ये देखी तो कौन कहल जो छोट कांगुला गोटे रसर कांगुला देखी भात गला ये हाँ से बड़े से गाईर पना आ गोटा चेर कर गादड़ा गादड़ा पूरा क्षीर ठूल हो जाइए केता पना चलती तार आ गाईटा पूरा धड़िया गाईटा से बोधे तार छुआ ना कौन केते मंदा है
फक फक ये हूँ देख ये गोटे एमतिया गछ तार हूँ फल सब गछ सारा फल ऐसे मूल रही जाइए भेंडी देखा जाए मत चश्मा हाँ गोटे काठ चश्मा देकी आनी देकी आसिक भेंडी काटिया आस मत देखा 40 कहला ये गोटे गछ गछ सारा सब नाली नाली फल होती ये हूँ खटा पालंग गछ आ फल खाती मान चोपा खाती आउ ता मंजी वाला फपाड़ी यही जो नाली नाली यहीरा देखा यहीरा ही खाती भितर गोटे नेलिया नेलिया मंजी बाहर से फपड़ा हुए आ ये हूँ पतला पतला चोपा बाहर यही जो फुल यहीरा ही खाती आउ जो नालीटा होता सेटा खाते भितरटा भले खटा खटा लगे पूरा खाई पूरा खटा ना हूँ खटा पालंग आउ ये तरकारी एपटे माछ तरकारी आउ चौड़ी खाती पूरा खटा जो नेड़े नेड़े देख यहीटा यहीटा मंजी ताकू खाते नहीं जो नाली नाली पस्त पस्त बाहर कागज भाया से खाते गछ सारा बिजी बिजी हो आ बड़े सुंदर भी देखा पूरा भर्ती हो जाए पतर भी खाती यहीटा पतर यहीटा तो पतर ये भी खटा खटा पत्र खाए फल भी खाए खटा खटा बस लगुच खटा लगुच फूल भाया देखा देखा फूल वाला खाई दे मंजी गड़ी पिला छेली पलटि गली पतर खाऊ आसो धान पुरी आसो हाँ दे देंगे हम हम बेस्ट बना आम पाल हेलमेट ये हूँ भूत आ लोक भी ये हूँ पाल जगी यही मनीषटा पाल जगी से मंदा हो लगा हम कहाँ कखारू जनी
लगा हम भेंडी सब कटा हो जाए। भेंडी सब कटा हो सब गजरा हम भेंडी हम खेन्टा हो कटा सब खेन्टा झुड़ांग गछ कुनी गचर गोटे झुड़ंग कुनी कुनी गचरे कुनी फल कुनी कुनी गोटे नहीं चबई दिए। बढ़िया लगुच आ गोटे चबई देमी सैल कुनी कुनी था बड़ बड़ चबई देली ये दीटा दीटा निशा भाया ये हूँ बिमी छुई गछ कुनी कखाड़ी कुनी कखाड़ी आसन अपेक्षा करा खटा पाला देखुच खटा पाला देखुच तमें बागे दौन रखीदेव भाया बागे दे रखीदेव खटा पाला देखनी पूरा बिजी बिजी मूलू एकारी अगन जाके सब शोई पड़ान टाई भर्ती हो गला गोटे तले शोई पड़ान टाई मु भाविली ता भितर जो डुमाटा बाहर से खाती बोधे से दिन पानी देती दीटा कखारू होती हाँ सेपटे गोटे मझे मझे जो ये सजना गच पानी दिए से गछ टे पानी दे दिए से दीटा कषि जाइए आउ एठी भी गोटे मूल अच्छी पानी देले सब गछ गजुरी बा बारी पूरा परिपूर्ण हो फल हाँ टुलु मटर ठीक बुडा पानी दरकार ये पाइप रे बुडा पानी हो मोटा पाइप दूध रही के आसीबो ना बुडा पानी केते पानी मरे 4 जणा लागियो टोटल मु तो कहले सर पाइप नहीं आइथिला हमर भल लाइथंदा सुनुडा सक सक ही नहीं आइलो सुनलनी आ एक थर पानी दब दियो केते जर वर्षा ढांकी आम बैगन बैगन ये गोटे बढ़िया सुंदरिया बैगन है बलिया सुंदरिया बैगन आमर बढ़िया सुंदरिया बैगन है पोड़ी की चटणी करी पखाड़ा खाइब एटा गला नहीं कि पोड़ी चटनी कर खाइम ये हूँ कुनी कुनी बैगन है गोटे कुनी कुनी बैगन है ये गोटे भीर बाहर कला 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 बैगन सब वर्षा आसला आमर सब पानी दिया हाणी की सब पानी दौन कौन ठार वर्षा होनी से पानी जो पार सब फाटिक आँ कला मोटर आनी पानी देवे से कौन सब बाट काटुंट पानी मड़ा हम
बाइगण फूल केते सुंदर लागुनि बड़े सुंदर लगुच तारटा गछ तो फूल रखुना नहीं जाऊँच यही फूल को नहीं गले पूजा कले भल हाँ बढ़िया कुनी कुनी बाइगण है दा नहीं आई पानी रे काटी पानी मड़ा हम आउ घास काटमी पानी मड़ा हम रे गला ये घास काटा घास कर 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 घास काटा घास मुझे दा केड़ बड़ दा नहीं देखुच मुझे घास काटिकी नहीं पानी दिहले जो सब पानी ओदा है नरम हो घास काटिकी ने केड़ बड़ धान कथा दा कि मत कटा जना नाई मु काटी देखिकी चेष्टा करी काटापी से दाटा नहीं आई किंतु मत जना नाई काटार भेंडी काल तोड़िली ये भेंडी रही जाइए देखी नहीं रही जाइए काटी नहीं 3टा 4टा भेंडी तुम तो सकाल नेलनि आ कौन कर लक्ष्मी प्रिया दे दौना 2 किलो खंड आ नंडा दुकानी देदेव किलो खंड हो नाई आ भेंडी सुखे कौन कर अनौना आती भेंडी तो ढाकुल मन है नहीं नहीं आ तुम से नहीं जाओ लक्ष्मी प्रिया 2 किलो आउ से नंडा दुकानी किलो देदेव सरज आमर भेंडी आ खाई खाई भल लगुनि आज तक भोग कुंठे कौच ए भेंडी तरकारी मु खाइबनी से तो कष्ट उठल अल्प 2टा भात खाइले घरे काम सारिकी कालू को आई देखु आमर बैगण गछ आउट भेंडी बाबू तारा काटुंट घास घास काटी चाँची सफा कले पानी दिहब मटर अल्प चलिक बंद हो चली कला मुचु 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 कला मुचु मुचु ये धड़ा धड़ा बड़ बड़ भी केते अच्छी ट्रैक्टर कौन याडू पशिक आइलानी है घटर घटर कर आउच कला मुचु 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 ये कादुआ पशि गली कादुअरे पशि गली ना ये पानी दिया सरला पर हबन वर्षा तो ढांकी केते जोरे वर्षा तो ढांकी बहुत जोरे हबनी हम बा कहते मोटर चलाते रही जाता तेल खर्च ना हाँ एटा नहीं कौन कर ग्रीन ग्रीन ये फूल नहीं पूजा कल हाँ थाऊ थाऊ
और काटी में हल हल ये सब उपुड़ी ता चेर ये दूर दूर खोली पकई दूर दूर ये खोली पकई मटर चलिकी बैगण 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 आम बैगण गचर पानी दिया घंटा सफा भाया पानी पड़ी अल्प चलिकी बंद हो गला चलो धाई धाई यही फूल को काली तोलिकी नहीं पूजा करी हम ना यही फूल पूजा कले हेनी बैगण फूल नहीं पूजा कले हेनी आ तरटा फूल तो पाऊनी बैगण फूल नहीं पूजा करदेवी आ पानी आमर बिलर पाड़ सुखी जाइए पानी दिया वर्षा भी ढांकी किंतु वर्षा हम कि न हम से ठंडा पूरा स्ट्रॉन्ग ठंडा पूरा ठंडा लगे मेहंदी गरा सब लंबा लंबा नटे जाइए कटा हो सब मूल भेंडी बाहर पानी दिया पानी दिया रास्ता रे गाड़ी चलाउच एत जोर पी पाई से बाछुरी देख पार न तो बाड़े दे पलि जाऊच ये राखुच कौन हाँ कौन 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 हो ट्राफिक सुन गाड़ा कर देखी जा पी पाई चलाऊ देखी चले बाछुरी पड़ी 3 दिन है पड़ी घुषुरी जापार नहीं से दीटा तोरा टे देखा पानी के देखा घास दीटा दौर खाऊ तो किए रास्ता बाड़े पलि जाइए घुषुरी घुषी गोड़ भांगी जाइए घुषुरी घुषी से पड़ी उठा चेष्टा करुँच कि उठी पारुनी गोड़ भांगी जाइए उठी प्रबल चेष्टा कर बहुत चेष्टा कर उठापी कि उठी ही पारुनी से हलुच से घास दौर से खाऊ जिते दिन जीव था था से तोराणी आने देवी बारी भितर गोटे ओ गछ कौटी आसिक पड़ी गछ उठी जाइए ओ गछ पड़ी गोटे गछ उठी जाइए आउ डेली मु दांड खरकिला बेले डेली डेली गोटे गुआ पाऊँ चढ़ई बोधे आनी खाऊ ना कौन गुआ देखी पड़ू दांडे सब कामड़ा है गुआ पड़ो सब चढ़ई डेली बोधे आणुची आनी खाऊ गुआ पड़ू दांड खरकिला बेले गुआ पड़ो केते जोर खरा है मधु दुर्गा ऋषिर पूरा बड़ी पुलिस पुलिस आछू गछरे पुलिस बई पुलिस पीवा को आइछि बुलिया को आइछि जाओ देखियो जाओ ना बुलिया को लाइसेंस मागिछबा काकू हम सूज बिना हेलमेट रे जाउछि जे साइकिल पे लेके जाउछि साइकिल ले गेले साइकिल रे हेलमेट अछि लाइसेंस मागु जंदी जे गाड़ी चलाई थे ताको लाइसेंस मागी साइकिल देखि आसन चल ना है पुलिस पुलिस हाँ था पुलिस था
ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ପୋଲିସ ଥାଉ। କେତେ ଧୂଆଁ ଲୋ। ଇସ୍ ଏହେ ହାତ ବସିଛି ଆମର ଚଳି ଚଳିକି କଳା ହେଇଗଲାଣି। ହାଣ୍ଡି ପଳା ଏଣ୍ଡୁଳି ଗଡୁଛି ଗଡ ଗଡ ହେଇ ପେଟରେ। ସରିଗଲା ଆଉ ଓଲେ ଆଲି ପକେଇକି ପରୁଆ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ଆଉ ବଡି ଦେଖଉଛି ନା ଗରମ ହଉଛି? ଗରମ ହଉଛି। ଆଉ ଦିଟା ବୁଲି ଆସିବୁ ଯା, ଆଉ ଦିଟା ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଇଦବୁ। ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏଟା ଲଗେଇଦେବି ଧରି ଅତି ବଦମାସ। ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ପଇସା ସକାଳେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ପୁଣି ପଇସା ପରୁଆ ହେଲ ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଇଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଡ୍ରେସ ପଇସା କିଏ ଦବ? ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ଏତେ ଟଙ୍କାର ପୁଣି କହୁଛ ପଇସା ଦିଅ। ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଇଲ ପେଟରେ ତ ଗଡ଼ିବ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଗାଧୁଆବେଳେ ଭାତ ହେଲେ ଖାଇବ। ପୁଣି ପଇସା କଣ ପଇସାକୁ ଖାଇବ? ପଇସା କଣ 10 ଟଙ୍କା ନେଲ ଅଶେଇରେ ପିଠା ଖାଇଲ ତରକାରୀ ଖାଇଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଲ ପୁଣି କଣ ପଇସା? ଆରେ ସାର୍ଟଟା ପୁରା ପିନ୍ଧୁନୁ ଅଧା ଗଳା ଦେଇକି ଭାଗ। କୁଆଡେ ଚାଲିଲୁ ଗୋ ବାବୁ? କୁଆଡେ ଚାଲିଲ? ଖେଳିବାକୁ। ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଳି ଅଛି। ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଇବ ନା? ହଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଳି ଅଛି। ଏଣ୍ଡୁଳି ହେଇଛି 2 ଦିନ ଖାଇବ ନା ପଡିକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ପରୁଆ ସକାଳୁ ଆମର ପରୁଆ ବୋଉ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ବସି ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଉ। ଆଉ ସେଦିନ ଗାଧୁଆବେଳେ ବି ଖାଉ ରାତିକି ବି ଖାଉ ତାପର ଦିନ ବି ଏଣ୍ଡୁଳି ଆମେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଉ। ଆଉ 3 ଦିନ 5 ଦିନ ଯାଇକି ଆମ ଏଣ୍ଡୁଳି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ବୋଉ କହିବେ 5 ଦିନରେ ଆମ ଏଣ୍ଡୁଳି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ହବ। ପୁଣି ଥର ପିଠା ହବ ପିଠା ହେଇକି ଏଣ୍ଡୁଳି ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦବ? ବୋଉ କହିବ ନା ନା ତା ଅଥାର ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଥିବ ପତ୍ରରେ ଭଙ୍ଗାଯିବେ ସବୁ ତ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ଆମ ବୋଉ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ବଡ ହାଣ୍ଡି ରଖିଥିବେ ତା ଦେହରେ ଆଣିକି ଖଜୁରୀ ପିଞ୍ଛ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡେ ହାଣିକି ସାଇଜ କରି ପୁରେଇ ଦେବେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାରେ ପାଣି ଦେବେ ତା ଦେହରେ ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପିଠା ଦେବେ। ସେ ପିଠା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ହବ। ଆଉ ଏବେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଟିଲି ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହବ ବୋଲି। ଆମର ବୋଉ କରନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ପତ୍ରରେ ଦେଇକି ବଡ ହାଣ୍ଡିରେ ଏକାଥରେ କରିଦେବେ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ହବ। ଯେତେ ଖାଇବେ ଆଉ ପୁଣି ଗାଧୁଆବେଳକୁ ଖାଇବୁ। ତମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ଆଉ ପିଠା ତାର ଦିନମାନ ଆମ ପିଠା ବୁଆ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ମୂଷା କଣ ବୁଆ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆମେ ସେଦିନ ଖାଇବାକୁ ବି ଖୋଜିବୁନା ଆମର ନେଇ ଆସିବୁ ଗୋଟେଟା ଖାଇବୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଗୋଟେଟା ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଖୋଜିବୁ। ପିଠା ଖାଇ ରହିଯିବୁ ସେଦିନ ପୁରା ଟୋଟାଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଭାତ ଖାଉ। ଆଉ ବୁଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ବୁଲାବୁଲି ବି କରୁ ଆଉ। ଇଏ ଛୁଆ ଖାଲି ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସଇଲା ଗରମ ହଉଛି ଓଲେଇ ଆଲେଇ ପକେଇଲେ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଲାଣି।
ଆମ ଚୁଲି ଜଳି ଆଇଲାଣି ରେ ପଦାକୁ ଜଳି ଆଇଲାଣି ଜଳେଇ ଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବା? ଡାଲି, ଆଳୁ ଚୋଖା, କଲରା ଭଜା କରିଦେବା। ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ସକାଳେ ପିଠା ଖାଇଥିଲି, ଗାଧୁଆବେଳେ ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଦେଖି କରିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ହଇ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁ ନା? ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁନି ତ? ଅଣ୍ଡା ଦେଇନୁ ଆଜି? ବସି ବସି ଯାଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କାଲି ତ ବେକକୁ ମୋଡୁଛି ର। ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢଟିଏ, ଛୁଆ ଷଣ୍ଢଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା କରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ନେଇକି ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି 2ଟା ଘାସ ନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଉଠି ପାରୁନି। ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଡାକିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଉଠିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ଘୁଷୁରୁ 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 ହେଉଛି। ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଖିକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟା, ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଘୁଷୁରୁ 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 ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଆସି ପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଘୋଷାରି ହେଉଛି। ଉଠିକି ବି ଯାଇପାରୁନି। ସେ ସେଇଠି ହଗୁଛି, ସେଇଠି ମୁତୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ସବୁ? ହେଇଗଲା, ପରୁଆ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଲଣି? ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆହୁରି। ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଲ? ଶୀତ ଦିନରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ ବାବାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୀତ କରୁନି, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଛ। ପରୁଆ ସରିଗଲା? ଅଷ୍ଟମୀ ସରିଗଲା? ସରିଗଲା? ପଡ଼ୁଆ ସରିଗଲା? ପଡ଼ୁଆ ଆହୁରି ଅଛି? ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ହାବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁଆ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ବସି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିଲେଣି। ପରୁଆ ସରିଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ବସି ଦେଖିଲେଣି। ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଇ ପେଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ନାଇଁ। ପୁଣି ଗାଧୁଆବେଳକୁ ଯିବ ଭାତ ବଇଛି। ଏଣ୍ଡୁଳି ଖାଇକି ପେଟରେ ଗଡ଼ୁଛି, ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଇ ଗଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଭାତ ବସିଲାଣି, ତରକାରୀ ହବ, ଖାଇବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲରେ କାଟୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥିବ, ପ୍ରଥମ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ପରୁହା ବି ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପରୁହା ହୁଏ, ଏବେ ଆଉ ହଉନି, ପରୁହା ହଉନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ପରୁହା ହେଇଥିଲି, 2-3 ଥର ହେଇଥିଲି। ମୋର ଏବେ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପରୁହା ହଉନି। ଆସ ଦେଖିବା। ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ ପରୁହା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଲାଣି ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। এটা কোন যেতে ফুঙ্কু তো হেতে জলুথিব তার এই তো ম্যাজিক ক্যান্ডেল হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে রুরু আলো দেখি খাবার দাও রায়া দাও না টু ইউ রাডি রাডি আগে চলে গেল ভাই যেটা আসেনি মোবাইল ভাই আমু ডাকো তুই তো সব যা না কেক কাট যা এমনি যখন ঠাকুরের জন্মদিন আছে বলে বলো কি পড়িলা আপে আর মুড়ি হ্যাঁ গোটি খেয়ে গেল ছাগ ফাটিগলা নাচি পড়ি যাবি দেলি না নিয়াকে ছাড়ি দিলে এইটা আছে চুপচাপ আমাদের ছাড়ি দে
कहली ऋषि मत चिमुड़ देला ना को से फुटी गला हम बोले छाड़ दी ना दुर्गा नहीं रो तब हाथ कर रसीली भी रो इसमें करना देखो बड़ा मजा रो रो बिसुरु दुर्गा मुगु बड़ा मजा आवश्यक फुको तो लगो फोन जळो तो फुको तो फोन जळो तो ए रो 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 बिसुरु बिसुरु रो आगे जेजू को जम्मू खाई ना से खाई नहीं ना बड़ा बड़ी होगा नष्ट करे छाए पोछे तेला तेला लागिवो हाँ से खाई छे चॉकलेट बाछी नहीं में जेजू गोटे दियो भले सिनी ऐसा डोले दिस रो रो ना लगे चलो काई बात कर दी रागु तो कहीं जन्मदिन रागन दुगाटे जेजू खोई दे रो रो बड़ा बड़ा हुआ ने हैप्पी बर्थडे कटा केक रो 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 दियो हाँ बदमाश होनी खाई दो दे दे अबे तुम्हें कौन में राक्षस बोलो केक का मटन कर दे जो बोले अबे ये कौन में मत तो आखिर में चॉकलेट कोड़े दे ए इधर फुटाई दियो साउंड हो ए हे फुटिया ना ना ताऊ से कौन ए मधु टिके ना मधु अन्नाडिके मधु टिके ना मधु अरे अरे मधु टिके अन्नु ना ए ढाई सेमित कहीं होछ मधु टिके अन्ना बोलो टिके मधु मधु टिके मुँह देखा मत जमा अनौनी हेलो स्किन बदला सफा करनी बाहर हिनी सफा करनी है ना तो खा
ନା ମୋର କାହିଁ ବୋଳିବ ହାତ ପାଉନି ଟିକେ ନଈ ପଡ ଧନ ଟିକେ ନଈ ପଡ ସେଟା ବୋଳିବ ଟିକେ ହାତ ପାଉନି କିଏ ବୋଳେ ତମ ମୋର ଆଇଁଷ ବୋଳି ଦେଲା ଇଏ କର ଘାଣ୍ଟିଲେ ସାଇଡ କରି କାଟ ନାଟି ପକେଇଲେ दुर्गा पूजा पची दे ये करो ना साइज कर रखो बढ़िया हिंदी कहूँ राखी बढ़िया हिंदी कहूँ अपा आर गोटे छुआ अच्छी आउ छुआ सब कड़े गले अपा आर को गोटे ओहो ओदारे मारी गले ए गोटे छुआ ऊंचार थला ना गो ए कामड़ केबो ना ना कामड़ पड़े पड़े चलो 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 ना चलो मोर पाखर छिकुछ आसी मो पाखर छिकुछ आसा 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 चल 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 चप्पल 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 चलो चल मो चप्पल चल क्षीर पिले भल बा तुम उतरु उतरु क्षीर पिले भल तुम उतरु ना कहले क्षीर पिले भल मुझे उतरु तुम
କାଲି ଭୋଗ ଯିବୁ ନା କରିବ କଣ? ସେଟା କ୍ରିମ ବରା ଖାଲି ନେଇଯାଅ ଖାଇବା। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେର କରି ନେଇଯାଅ। କାଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜି କାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବନି? କିଏ କହିଲା? ମିସ୍ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମିସ୍ ପଢେଇବେ? ଠାକୁର ଦେଖି ଯିବେନି? ଖାଇ ସାର ଯିବୁ କି ଏଇଟା ନେଇଯା ତରକାରୀ ନେଇ ସେ ସୁନା ପିଲା ଦେବେନି ପଳେଇଲା ନେ ଯାଅ 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 ଯା ପାଣି ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ନିଏ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ ନା ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଆଣୁନ କହୁଛି ଖାଇବିନି କି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବିନି ନେଇନି ଖାଉଛୁ ଏଇଠି ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେରି ହେଇଗଲେ ଖାଇ 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 ସୁନା ପିଲା ଆମର ଖାଇ ସିଏ ଖାଉନି କହୁଛି ଖାଇବିନି କି ଯିବି ନା ନା ଏଇଟା ଦେଲି ଖା ବସି ଖାଉନି ସାତଟା ବାଜି ନାହିଁ ଡେରି କୋଉଠି ତୁ 7:15-10 ଯାଉ 7ଟା ବାଜି ନାହିଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯିବି ନା ବେଶୀ ତାର ସୁନା ପିଲା ତାର ଖାଇଲାଣି ବସି ନାଇଁ ଆଉ ଯେ ଖାଇସାର ବସୁନୁ ବେଗଟା କାହିଁ ଗଳେଇ ଦେଇକି ବୁଲୁଛୁ ବସୁନୁ ବେଗଟା ଗଳେଇ ଶୁଣିଟା ଟଙ୍ଗର ଟଙ୍ଗର ହଉଛି ପାଠଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଛି ଗଳେଇ ପାରିବ ତ ଖାଇବାରେ ସେ ଗାଁଛା ଗାଁଛା ଟାଣ ନା ସେ ରସି ବସୁନୁ ଖାଇବୁନୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ପାକା ପଡୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ मधु 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 लो धरली धरली उठेगा तो पानी तो पूरा भरी बुली पूरा पैसा बाहर हाँ जा जा फिर जाओ पड़े जा जा
ପଇସା ପକେଇବି ସେଇଟା ଦିଅ ହେଇଲୋ ରହିଯାତା ପକଉନୁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି କିଏ ଗଣିବ ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଖାରିବି ଚାଲୁ ନା ଅଧାରେ ଯିବା ଚାଲୁନୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପକେଇଦେବା ना चेंज कर पचास दे ठीक है ओके वेट फोन कर